कालांश को स्वागत। आज आम द्वितीय श्रेणी झुलना 2 बहिर पाठ 4 कांचन माउसी घर कविताटी को पढ़ा। तेणु पिला माने आरंभ शेष पर्यंत ये भिडियो को देखी बुझापी चेष्टा कर। तेज आस पिला माने यही कविताटी को आम पढ़ा। सांक एटी घर घर नुहे इए सते मंदिर गुरुवार दिन सकाळु उठी कांचन माउसी पकांती झटी। पिला माने देख एठी बांछा मौसा ये होचंदी कांचन माउसी। तेणु बांछा माउसी यही घरटी होची सते मंदिर सदृश। घर आमर मंदिर, यही घर आम मंदिर माने जो घरे स्नेह श्रद्धा रही थाए, जोटारे जीवंत ठाकुर रही थांती ताकू मंदिर कुआ जाए। जेपरि आमे मंदिर को जाऊ पूजा करू, पत्थर दियों को पूजा करू, ठीक से बड़ी एठारे जीवंत देवता वयोज्येष्ठ जो माने हमको जन्म दायित्व से माने हमर जीवंत देवता। तेणु यही घरे बांछा मौसांकर घर सुंदर, ये सते मंदिर सदृश। गुरुवार दिन माउसी कौन करती? गुरुवार दिन माउसी झोटी पकांती। जेते बेले आम माँ आम घर आगरे झोटी पकांती, ठीक से बड़ी कांचना माउसी गुरुवार दिन झोटी पकांती। बुझले पिला माने? तापर देखिबा घरटी तांकर सफा सुतर, साज सजा लागे भारी सुंदर। फूल फल गछ बगीचा सारा, घर आगे तुलसीर चौरा। देख एठारे वर्णना करछंती घरटी तांकर सफा सुतुरा। घरटी केतेबेले सुंदर देखा जाए? जेतेबेले परिष्कार परिच्छन्न थिबो, सफा सुतुरा थिबो, सेतेबेले आम घरटी सुंदर लागे। ठीक से बड़ी कांचन माउसी घर देखा भारी सुंदर, चारिआडे सफा सुतुरा। घरटी पूरा सजाई होई रही, जिनिस पत्र साइती करी रखा है। सबु जिनिस को पूरा व्यवस्थित ढंगरे सजाई रखा जाइछि। फूल फल गछ रे बगीचाटी भरपूर होइछि। केते सुंदर फूल फुटिछि। देख छवि देख पिला माने केते सुंदर बगीचाटी तांकर घर चारिपाखे बगीचा सुंदर देखा जाए, सबुज वर्ण धारण करथाए। घर आगे गोटे तुलसी चौरा अच्छी, तुलसी चौरा अच्छी शोभा पाउछि। तेणु देखा भारी सुंदर। आउ जिनिस गुड़िक सब सजाई हो रही, छिन छतर हो रही नाही। तेणु जदि आमे जिनिस को साइती रखिबा, सजाई रखिबा, ताहले बहुत सुंदर लगे। तेणु आमे कौन शिखिबा? जिनिस को एणे तेणे न फोपाड़ी साइती रखिबा, सजाई रखिबा, जद्वारा कि आम घरटी भारी सुंदर लागिबो। जेपरिक कांचन माउसीर घर सुंदर देखा जाउतिला, ठीक से बड़ी आम घर को मध्य सफा सुतरा रखिबा, आम परिवेश को सफा सुतरा रखिबा, जिनिस को साइती रखिबा, सजाई रखिबा, घर चारिपाखे बगीचा सृष्टि करिबा, फूल गछ लगाइबा। तेबे आस पिला माने आगु को जिबा। रांधणा तांकर भारी सुआद, हाथ चाटी चाटी खाइब खाद्य। गोरु गाईंकर सेवा जतन, जीवे दया तांक महत गुण। कांचन माउसींकर महत गुण कौन थिला? ना तांकर रांधणा, से जहाँ रोषेई करती ता भारी सुआदिया लगुला। हाथ चाटी चाटी मध्य खाईदेवे। से एपरी रांधुले जे जहाँ रांधिबे स्वादिष्ट रोला। तेणु हाथ चाटी चाटी मध्य खाईदेवा को इच्छा होउतिला। गोरु गाईंकर सेवा मध्य करुतिले, जत्न नउतिले। जीवे दया, जीवंग प्रति दया थिला तांकर महत गुण। जीवे दया तांक महत गुण रहिथिला। जीवंग प्रति दया भाव तांकर थिला। कार ना कांचन माउसींकर। देख से स्वादिष्ट खाद्य रांधती, समस्त खाइबा को दियंती, भारी सुआदिया लगे। छवि देखिले तापर आग को जिबा। एठारे सभी को करती भारी आदर, साई पड़िशांक अति निजर। कांचन माउसी आदर्श नारी, घरटी तांकर सरगपुरी। देख
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି। ଛବିରେ ଦେଖ, ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ନିଜର କରନ୍ତି। କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଘରଟି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ସତରେ ଘରଟି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସଦୃଶ। ଯେଉଁଠି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରସ୍ପର ରହିଥାଏ, ସେହି ଘର ମନ୍ଦିର ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏହି କବିତାରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କାଞ୍ଚନ ମାଉସୀ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଏବଂ ଘରଟି କିପରି ସଫାସୁତୁରା ଥିଲା, ସେ କିପରି ଝୋଟି ପକାନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଆଉ ସେ କିପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟଟିର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆସ କଥା ହେବା। 1 ନମ୍ବର 1ର କ, ଘର କହିଲେ କେଉଁ ସବୁ କଥା ତୁମ ମନକୁ ଆସୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଘର କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବାସ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ଘରକୁ ବୁଝାଏ। ଘର କହିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମନକୁ ଆସେ ନା, ଘର କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ, ଯାହା ଆମେ ଛାଇ ପାଉ, ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଉ, ଶୀତ କାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଉ, ସିଏ ହେଉଛି ଘର। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଖ ନମ୍ବର, ତୁମର ଘର କଥା କେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ? ଆମର ଘର କଥା କେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉ, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁ, ତେଣୁ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉ, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତୁମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମ ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆମ ଘରେ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଖିବା। ତୁମ ଘରକୁ ତୁମେ କିପରି ସଫାସୁତୁରା ରଖ? ଘରକୁ ସଫା ରଖୁ, ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖୁ। ପରିବାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରିବାର କହିଲେ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖ। ଏଠି ଛଞ୍ଚାଣର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଛଞ୍ଚାଣ। ଛଞ୍ଚାଣ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଏଠି ଝାଡ଼ୁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଛାଞ୍ଚୁଣି। ଛାଞ୍ଚୁଣି ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ବିଞ୍ଚଣା। ବିଞ୍ଚଣା, ବିଞ୍ଚଣା ଲେଖିବା ଆମେ ବିଞ୍ଚଣା। ଏଠାରେ କୋଡ଼ି, ଏଇଟା କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ ମାନେ ହଣା ଯାଉଛି, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, କୋଦାଳ ବୋଲି ଲେଖିବା। କୋଦାଳ, କୋଡ଼ି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼, ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଯେପରି କାଞ୍ଚନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠାରେ କାଞ୍ଚନ ଲେଖାଯାଇଛି ନା, ଯେପରି କାଞ୍ଚନ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଭଳି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଚ, କାଞ୍ଚନ, ସେମିତି ଚଞ୍ଚଳ ଲେଖିଦେବା ଚଞ୍ଚଳ। ଚଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସ, ଅଞ୍ଚୟ, ସକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ୟ ଲେଖିବା। ଲେଖିବା ସଞ୍ଚୟ। ସଞ୍ଚୟ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଲାଞ୍ଚନା। ଲାଞ୍ଚନା, ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଲାଞ୍ଚନା। ଏଇଭଳି ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା ଲାଞ୍ଚନା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଢ଼ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କୁହ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଗକୁ କଞ୍ଚା ମାଛ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ନଈ କୂଳରେ ଚୁଲି ଲଗାଇଲା, ବଗ ମାଛ ଧରିଲା, ଚୁଲି ଲଗାଇଲା, କରେଇରେ ମାଛ ପକାଇଲା, ମାଛ ଫକ୍ କିନା ଡିଆଁ ମାରି ନଈ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ଆଉ ତା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଭାବ? ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁ ଚୁଲି ଲଗାଇଲା, କଡ଼େଇରେ ମାଛ ପକାଇଲା, ମାଛ ଫକ୍ କିନା ପୁଣି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଏବେ ନଦୀରେ, ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ମାଛ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ ବଗ, ତେଣୁ ମାଛ ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଏଠି ସଞ୍ଚ ରପ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା।
आम एठार लिखा सरपंच लिखिपर सरपंच सजाई लिखिदेले सरपंच। पंचान ये पंचानन लिखिपर आम पंचानन पंचानन। ये लिखा बंची बांचीचा लिखाई चांछीबा लिखिपर चांछीबा चांछीबा चांछीबा। नांचला लांछना लिखिपर लांछना लांछना। आंछाबा बांछा लिखिपर बा आंछा बांछा। अंचयस संचय अंचयस संचय अंचय। ये आम उत्तर लिखिपर पे एठारे श्रुत लिखन 6 नंबर नियंच अंच नियंच अंश लगाई जुक्ताक्षर को नहीं 12टी शब्द लिखा। ये आम 12टी शब्द लिखा देखा चेष्टा करवा कौन कौन लिखा। अंच लगे लिखा कौन कौन संचय अंचरे संचय। तापर लिखा सरपंच सरपंच मु जहाँ कहूँ लिखिदेवा पिला माने सरपंच। तापर कंचा लिखा कंचा अंच लगे। तापर आम लिखा चंचल चंचल चंचल। कांचन कांचन कांचन। तापर लिख आंच आंच लिखिदेवा आंच। तापर आम लिखा अंश लगे अंश लगे मत लिखिदेवा 6टी बांछा बांछा बांछा। तापर चांछीबा चा अंश आकार हसेकारेंची चांछीबा चांछीबा हला। लांछना ला अंछना लांछना। तार मन बांछा मन बांछा मन बांछा। बांछा निधि बांछा निधि बांछा निधि। तापर लांछित लांछित ये आम लिखिपर है पिला माने। तापर आगू जावा अक्षर जोड़ शब्द पढ़ लेख। एठारे लिखा जाइछि आंछा अंच 6 आकार छांच छांच। ये जहाँ लिखाई आम ये लिखा छांच। कंचा कंचा ये आम कंचा बोली लिखा। कांचन कांचन लिखाई एठार मध्य कांचन बोली लिखा। बांछा बांछा ये मध्य बांछा लिखा। लांछना लांछना ठी लिखा। तापर पिला माने 8 नंबर प्रश्न आलोचना करी उत्तर लेख। 8 देख बगीचाटी कहा विषय वर्णना कराई कवितार क्या विषय वर्णना कराई कविताटे क्या विषय कविताटे क्या विषय वर्णना कराई कविताटे कांचन माउसी विषय वर्णना कराई। कांचन माउसी कहार सेवा जत्न करुले गाई गोरू सेवा जत्न करुले। कांचन माउसी बगीचार क्यों सब गछ अच्छी फूल फल गछ अच्छी। कवितार कांचन माउसी को आदर्श नारी कहबार कारण कौन। कांचन माउसी को आदर्श नारी कहबार उद्देश्य होची साई पड़ोसींकर अति निजर थिले परिवार रे स्नेह श्रद्धा करुथिले से समस्त को भल पाउथिले तेणु तांकू आदर्श नारी बोली कहा जाए। कांचन माउसी घर को किपरि सफासुतरा रखती जिनिस को साइती रखती सजाई रखती गुरुवार दिन झोटी दियंती सफासुतरा करती यही भली घर को सफासुतरा करि थांती। चित्र देख आलोचना करी कह। एटारे खेल खेलिबा पिला माने खेलंती। एटारे जिनिस को साइती रखुची पिलाटी
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସଜାଇ ରଖୁଛି। ଏଠାରେ ଲୋକଟି ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ନ କରି ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଶୌଚାଳୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସ ପଢ଼ିବା। ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତେଣୁ ଅସହାୟ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ନିଜେ ସଫା ସୁତୁରା ରହି ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଗଛ ଲଗାଇବି, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି କବିତାଟି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର